kibe dinyaba ini ala jema kumate fangati gidunya ala de wasinin domba kenye ala sidame o anka ala don fangati gidunya ala masa ala minye dinyada o masa ala de bedinyaba. Filila alama abukaya damma alai masala ya kafanga banga masala kemadinya ba umuruza filila alama abukaya damma alai masala ya kafanga banga masala kemadinya ba mauye ala soso uko kube udama ala nyini masa ala yuka fanga banga masa ala kemadinya ba ilabe u anka ala don fanga tegi dunye ala masa ala minye dinya da o masa ala di bedinya wili. Kibidinya ba ini ala jema kumate fangati gidunya ala di wasinin domba kenya ala silame u anka ala don fangati gidunya ala masala minye dinya da o masala di bedinya ba. Mane cheni mande muso muru ni kramgo sumo ni donso bo viro ni numbe srunya ko ka to kasrunya mako kaw ayre ba kalama crédit ko do kun jorobe bamako kaw la sisa téléphone chargeur le jorobu la prime pantampa énergie coupé prime pantampa énergie atigra prime pantampa compteur sotira folo ni konni croire kun tigra mo ko metuga baliga kulili ko compteur sotira abta sura tigra sangoni compteur ko ere tingui nu ko krap beba do ko croire tigra bo alhamdulillah rabbil alamin amna nga wajulge parce que wajul ni énergie côté bengoy énergie mo ame yafa o mari go parce que en fana u gunku gungoy ambu ku gunku gun moteur u ere be ka soté courant tiga tigere folo courant metige mo ka sodi ani baragaro se courant be sauté énergie re barakero kono di yo fama kama kote olu yera de ka compteur bi ka sauté ya fa disjoncteur bi ka sauté appareil be ka sauté parce que fallait te se donner mon gros ni o da ko la teta ko anga chien fo nyoy na ba donné ka chien fo na malion fem ben alan krache énergie barakela nteblen woy abadone barak énergie yera de courant fanga te se mali koroble disi kru bampe na e mun jay ku banini na e mun jay ku fanini mais ou tisse doni ne koroko groupe ni mumbe groupe nunu ne tisse wa nyere o groupe gun ko gun ku gun yo groupe bekala tisse doni mungro ako kabota semaine 2 semaines temene kelen sotera en klala ku gun kelen wora sotera en tout toté en moins abe na abe tigede ko na tena na blere dun en tout toy énergie mo re wira hinem ni law abena lan kracho winem ni la koy parce que ali follow ku meto ku bra ou me verso do alu ga ministre re versi don dabla awado mundu de anga inu la kwa le ala te faliti sega nyoko mega donita c'était énergie c'est-à-dire no de jatim na énergie ko ina quoi ututu ko ji fanga bana ji fanga otakoy manchi mumbene
manchi mun b'u bolo appareil ne awo yɛrɛ de tɛ se Mali yɛrɛ kɔrɔ quoi wallahi ali énergie tɛ se Dar es Salaam dama ka courant tigɛ Bamakɔ quartier bɛɛ la Dar es Salaam mun bɛ yen n'u bɛ yen Dar es Salaam n'u y'a bɛɛ minɛ wa énergie mɔgɔ n'u ma dɔn est-ce que énergie mɔgɔ nin tɛ chrétien de wa courant bɛ tigɛ misiri de kɔnɔ koyi alimami ko Allahu akbar fala ko yan'o ka ni alimami ko Allahu akbar ko sam law a tɔ i t'o fɔ o y'a sɔrɔ ko groupe a bɛ sina ka fala ko mankan min hamdu i yɛrɛ t'a dɔn ko hamda don ko hamdu an to yi quoi franchement bon on est dans groupe belebeleba min o installation ko in Asimu ne bɛna tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna Choguel ne bɛna tiɲɛ dɔ fɔ aw ɲɛna énergie bɛɛ b'a dɔn a tɛ se Mali kɔrɔ a tɛ se région si kɔrɔ bon o si tɛ problème ani énergie bɛɛ bɛ se ka bɛn kumakan kelen de la u ni bɛɛ énergie ni bɛɛ bɛ se ka bɛn kumakan kelen de kan u ni malidenw bɛ se ka bɛn kumakan kelen de kan k'a ta Mopti Tombouctou Gao Kidal Ségou Sikasso Kulukoro Kayi Bamakɔ an bɛ se ka bɛn ko kelen dɔrɔn de kan ani énergie ka contrat ni dɔ signé Asimu ne de bɛna contrat in signé i y'a faamu Choguel awa énergie mɔgɔw u ye population choqué koyi donc ni population choqué a bɛ da Choguel de ɲɛkɔrɔ i bɛ taa Asim va assumer i ye tɔw choqué Asim y'a assumer ne Bala y'a fɔ sisan tɔw de bɛ ka ne choqué n'u ye ne choqué Choguel n'u ye ne choqué n'u b'o papier da Choguel ɲɛkɔrɔ donc i bɛ taa Asim va assumer contrat dɔ de bɛna kɛ an ni malidenw cɛ parce que courantigi ye malidenw y'a bɛɛ faamu u jɛra n'a bɛɛ ye mais courantigi tɛ baasi ye koyi mais a jahanama denya facture sara in de tɛ bɛn courant ni courant ma tigɛ i bɛ 40 000 de sara ni courant nana régulièrement bon courant bɛ tigɛ ka 1 heure 2 heures 3 heures de temps kɛ y'o faamuya wa tile fila o facture kelen i bɛ n'o 40 000 kelen de sara o tɛ bɛn o dangadenya vie o de ka fɔ énergie mɔgɔw ye o de tɛ bɛn koyi o tɛ bɛn dɛ musalaka foro la ilaha illallah ben ala cɛ o tɛ bɛn mais ok, il n'y a pas de problème. Aïe, courant, il n'y a pas de problème. Ndimina, nkulela, mais facture n'a pas délicat moussara, n'y a vraiment à ma somme. Donc, bah, donc, mounouna ni courant, ni courant mana, ou nounou vraiment, au flène à 100 fois, obisega madame, obisega ken nation, ou ebisega ken madame, besega ali, cheni iran, parce que, kuma de la nous, contana nation, tobe chez iran, nous, contana apta kundigi warla, ni kuba ni ngalke, atara kundigi warla, ni a sega sur atara, jabini, ah, il be to sega la uta demsanu wa problème de la mogobe musoka konye donc ah mogobe ikigwara to ite chenyi mi mansa donc jama bi jena e ko kelen la comme énergie ou e betoro la tellement que yo mogo toro sisa obugu yere toro parce que wo yere de bugu ka baraka ro minanchi courant yere diminuer no énergie mogo koro courant yere bi ga énergie appareil be prêt ya fa énergie yɛrɛ fɔlɔ suguba kɔnɔna de tun bɛ jeni sa énergie yɛrɛ de kɔnɔna bɛ jeni ko pompiers ni Dar es Salaam u bɛɛ tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ye ah banani ni pompier kun ka jan Dar es Salaam énergie n'a kun bɛ kɛ baara ye de pompier bɛ u ka da dɔ yɛrɛ sinen n'o ma pun u bɛna se araye tigɛyɔrɔ i y'o faamuya wa rond-point bɛnkɛ rond-point ni mun filɛ nin ye n'i bɛ taa Dar es Salaam balontan yɔrɔ in na rond-point fo araye be goudron tigɛ rond-point aw kana to tɔgɔ da mɔgɔ la dɛ o rond-point de tɔgɔ ko bɛnkɛ basala kɔrɔkɛ bɛnkɛ de tɔgɔ dalen no rond-point na an k'o fɔ Bamakɔ ka denw ye denmisɛnninw n'a ka kɔrɔbaya parce que a ye Bouvier ka yɔrɔ min na la aw kana na taa rond-point bɛnkɛ ok stade ballontan ba in bɛnkɛ y'a faamuya wa stade su ka centre kɛla ba in bɛnkɛ ok a ye ballontan a fa ye ballontan a dɔgɔninw ye ballontan a dɔgɔnin fana bɛ ka ballontan rond-point terrain ye bɛnkɛ de ni minɛ rond-point na rond-point de tɔgɔ dalen no bɛnkɛ la donc rond-point ye bɛnkɛ de ka rond-point ye dɛ ok donc ni SA10 comme olu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ sinon SA10 de kun kan ka bɛnkɛ monument ba dilan rond-point na ok ka pont kɛ ka kan terrain bɛ tɛmɛ jukɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ donc monument bɛ dilan n'i yɛlɛnna a sanfɛ diyagoya i bɛ monument in ye bɛnkɛ bɛnkɛ de tɔgɔ kan ka da rond-point na rond-point bɛnkɛ ok nani denkɛ bɛnkɛ Touré basala kɔrɔkɛ ok donc maintenant parce que i m'a ye ni tɛmɛn'o yɔrɔ la i bɛ taa énergie na ye
bon u nana ni groupe belebeleba mi ko installation ma ban ma do asim bo fanga la ka sura installation ma ban mo be ni ko nyedo groupe nunu nana depuis be ga be fanga la alsa kuma installé ka ban yoro mo tise ga kuma donc mu me fu nyana ay tise ga je kuran wari ko dia parce que aw be kana mo ka so ya fama wa ana ka fini blama badi nta do no awere o boy ana ko goleti mobli bleu do ko mubulo mali babu kelene bolo aw be na kana mo ka relève ke abe wurubna relève ke abe courant relève ke wa yoro ne afa abe bon be relève ke ya fama o kelene ngoni bonu be courant mu jina o drone ba do parce que énergie baragla o be bon be ka ube compteur relève ke ka bon relève ke alni muso be sokono uto relève ke ko ube bon be relève ke yo fama wa ube wa on dirait est-ce que oni sojo oni entrepreneur nous monson ne jema kanta parce que bonu wa minan ko yoroni be compteur be ke wa compteur chini bonu manja nyona no kun ma do oni sojo law de bi jega barake nyon fa ni ma do parce que toujours compteur be ke yoron do la wa bonu be ko yoron ni la quoi. Donc, aubina kaire levu ke wa abe bon betodo. Billahi tallahi abe bon betodo. Wa bon bega numéro ba obulo. Parce que abe bon relève ga obodo na compteur relève ga abe bon bega numéro mne. Wa téléphone fin be bon bulo énergie mo de asawi. Abena la che énergie relève que la ni nube ko olu de téléphone sa o yoran mana 35000 téléphone ni nununke. U beta doga courant ke kanu wardi doga bonma. Ou tato courant ou bo fona bon nga relève ke tun ou be bon bega numéro bubulo a benalan gra wo be bon be boyrodo al niu nyi nga sa ko bon chama ba bo dugu jmana nu ma fie sa o ba fo wasolo parce que lu de wa aussi te bashi oui mais ka klakana courant be ka tige mo dusu chenunu mais facture de be klaka monter eche asimi yere ka lajat asimi ben alan krache e que les présidents kana bla bila na soro ke ga courant relève ku mi gage asimi sa ma soro énergie be datu je te le jure billahi ete se ga bon nganya kono jinya kono ka e be bo chenchenga kana I dusu sumalin ba ko ko alhamdulillah e ambura kidal sayani baloche to sara on bura sayani baloche kana do sokono kata soro ya fama funtenum be billahi ibe kidal konona ibe kidal geri ibo usani dugu konona asimate bensa bo te basio parce que ni énergie mo sera ka to ka boka tien fo ka yira ka population na ka fo tien na de hey somu jora bamako folo kuma jokui atete buguni nunu shi kuma jo obede jora wa obede faralaka barakero baden jora wa yafa poto baden dona wa du bade kuranta donc groupe mon kumbambolo korolo de tissé. Bon, il n'y a pas de problème. Mais, ok, mais il doit pas sara la qui. Même si il y a courant qui est mort, il trop dit. Il y a fama wa. Quand le bis a venu flacon, il y a fa clé mouwa qui est courant là. Quand la kana tourni courant qui est balé à haute qui veut voir moussara koko sera danga digna du doigt. A te ben oui. O te ben. Si la population be diminue au quoi de ou be dimi ou be wuli parce que ou be wuli koy nata ka mo sika courant saray asimute mo sika courant sara colonel tenani ou siti ka mo ka courant sara wa shokel yera tenna mo sika courant sara koy atete o bloku ni ala ka lara son suma atete kale ba ka courant facture sara beba do bloku do président mana ke dumunum na ka be courant facture sara la atete ko nu na mfo an be do la mais c'est-à-dire à te ben quoi courant tige ega kai ka ulaje na fro ko ka courant tige ka tige ou be deliga mun sara ni factory na ko kai ka ko sara tuni bon kuluguro kaw ega laje ka semani beka courant be ka tige o fi ni courant ma tige courant tige balala ou be mun sara courant tige li la ku ka kla ko sara o be be Sika soka ubina seka jenuya, sekuka ube jenuya, mobtika ate be umau. Tomoktuka ate be region ici moshima ate be gauka ma jango kidal, ate be mou. Donc odi ka la énergie mou ka problème odi. Aye mou ka téléphonie, ni courant ko groupe a rebado, mou ka téléphone wa yo lutien. Aye fini
fini passé là ayo luka fin betche firiko to ayo luka ko betche salontigu ayo luka luka kun oluba mo kundo après mo ngona ayo be sauter yo famia wa fantandenw ka klimuni yɛrɛ fana ayo be sauter u kelen no ka mun do ba kun ayo be sauter grand sœur ni kelen dɔrɔn de cɛ ka du kɔnɔ o cɛ fana nana kana ventilon kelen di musokɔrɔba ma ayo be cɛ ate be mɔgɔw ma o ya ate be o ou vient ka kɛ Guinée fɔlɔ lamanta ye courant bɛ tigɛ ni la a fɔ a bɛ tigɛ yan de a bɛ na ni air de la a bɛ tigɛ ni quartier la tout ça c'est bon mais facture kɔrɔ in mɔgɔw ni courant ma tigɛ mɔgɔw bɛ mun sara ni courant tigɛra mɔgɔw to sara o de y'aw kogoya bɛɛ ye o de bɛ ka bɛɛ dusu bɔ bɛɛ ka boli i ka biribiri ye dɛ sinon an bɛɛ b'a dɔn Assimi tɛ courant sara koyi aw b'o dɔn ne b'o dɔn ninnu b'o dɔn olu b'o dɔn wa an bɛɛ b'o dɔn wa o tɛ kɛ koyi le vert rouge ne b'a dɔn au président de l'indicatif e b'a dɔn ne b'a dɔn ninnu b'a dɔn olu b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn o tɛ kɛ dɛ Assimi tɛ courant sara dɛ aw b'o dɔn Choguel tɛ courant sara dɛ aw bɛɛ b'o dɔn donc vraiment kurantigɛ tɛ baasi ye mais a wariko in dun dangadenya don wa cɛw fana kana o kulonkɛ na dɛ n'a ma fara an dun énergie ko a t'a dabila sinon an ka boulevard bɔko kelen o b'aw ka ko ban koyi aw b'an dɔn koyi ni ko courant ko la ko mɔgɔw ka bɔ ka marché bila a bɛ k'i ɲɛna ko i sera lahara a bɛ k'i ɲɛna ko laharakaw bɛna wuli koyi parce que ne b'a dɔn o la kɔni Mali la du 20 du 19 bɛ bɔ o jama bɛ bɔ koyi o ye Bamako ye wa Mali quartier Mali région bɛɛ bɛ kɛ ten aw yɛrɛ ye Moptikaw ye o don na koyi bon Sikasokaw fana b'o dusukasi kelen de la Tɔnbukutukaw b'o dusukasi denya kelen de kɔnɔ ye Gawukaw b'o dusukasi denya énergie ka dusukasi denya in de kɔnɔ wa Kayikaw b'o sɔnja denya in de kɔnɔ Bamakokaw olu ta kuma tɛ fɔ koyi énergie a tɛ sabali parce que n'i ye semaine bɛɛ kɛ kurantigɛ la ne ɲɛna n'i nana ni courant facture ni mɔgɔw y'a lajɛ dɔrɔn u dusu ka suma sa u yɛrɛ k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra u y'a tigɛ f'u yɛrɛ y'a dɔn k'u y'a tigɛ f'u ye dɔɔnin bɔ a sɔngɔ la mais o tɛ kɛ aw bɛ tila ka dɔ fara a kan n y'a to ala ma dɛ mɔgɔ de bɛ ni bɔn u nana n ka n ka wajulu yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ énergie kuma ye a tɛ taa sapeur pompier tugu yɔrɔ dɔ in na a tɛ sapeur pompier gɛrɛ yɔrɔ in na parce que groupe kɔrɔ minnu bɛ a tɛ se koyi Bamakokaw bɛ ka pression k'u kan groupe in tɛ se Bamako kɔrɔ koyi a tɛ se a kɔrɔ ko depuis Yangiw tile a groupe in bɛ yen Mali kurantigɛla fɔlɔfɔlɔ tɔgɔ de ko Yangi bilayi mun fɔlɔfɔlɔ ye compteur bɔ ka bɔ Bamakokaw ka so o cɛkɔrɔba tɔgɔ de ko Yangi ne Bala Kote a ye ɲininkali kɛ énergie la mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu nana ni ka taa mɔgɔ ka courant tigɛ mɔgɔ ka so mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ Bamako o de ye Yangi ye ka compteur bɔn ka taa n'a ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a kɛ Bamako o de ye Yangi ye ka courant ta ka bɔ i ka so ka taa don dɔ ka so k'aw bɛɛ don i y'a faamuya wa compteur kelen na Yangi Bamako kurantigɛla fɔlɔ ye Yangi ye a bɛɛ n'ala cɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛna fu bɛ boli hali cɛkɔrɔba min tun tɛ fɛ a den ka bɔ su fɛ n'a y'a denmuso mankan mɛn da la k'i ni jɔn don ko Yangi cɛkɔrɔba bɛ don a ka so kɔnɔ a tɛ bɔ bilen parce que a b'a dɔn ni Yangi fɔra a b'a one love à vous tous. Wa énergie mɔgɔw de i kɛra cogo cogo i ka tɔɲɔ bɛ se dɔ ma a tɛ se dɔ ma koyi énergie mɔgɔw chrétien t'u t'a la énergie mɔgɔw ne kɔni ma dɔn mɔgɔ sugu chrétien ya t'a la silamɛya t'a la i y'a faamuya wa cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la faamaya t'a la fantanya t'a la sɔrɔdasiya t'a la polisi t'a la gendarme t'a la douanier t'a la avocat t'a la député t'a la commerçant t'a la dɔgɔtɔrɔ t'a la olu kɔni ka tɔɲɔ de bɛ se bɛɛ ma olu de cɛ énergie non mais ne t'a dɔn quoi égalité da énergie mɔgɔw ye ko olu b'a tigɛ de bɛɛ dama ka kan olu bolo sinon dɔ ka tɔɲɔ tɛ se misiri kɔnɔna ma dɔ ta bɛ se église ma dɔ ka hɛrɛ bɛ se église kɔnɔ o tɛ se misiri kɔnɔ dɔ yɛrɛ ta bɛ se commerçants ma o tɛ se ouvriers ma dɔ ta bɛ se sɔrɔdasiw ma o tɛ se gendarmes ma dɔ yɛrɛ ta bɛ se dɔgɔtɔrɔw ma i b'a fɔ o tɛ se somaw ma o de tɛ énergie ta la koyi n'i ye maliden ye k'i bɛ Mali kɔnɔ brap
Munga ton sera bien mon le quoi. Ouais, pourtant, où tu me bébé là égal là, parce qu'on va très belle là, on va très quartier belle là. Et pourtant, ni miri yoron de là, ou t'es mon bon là, oui. Eh, énergie, mon t'es mon bon, oui. Parce que doga ton sera mali chorba ma masse musoroba ma énergie ta sera bema. Dota sera mali kono étranger ma masse dugulo ma énergie ta sera bema. Dota sera dugulo yere ma kui mais amasse duno ma énergie ta sera bema. Dota sera horoma o ma jelu tono. Énergie ye bene tono. Do ere jelu tomo ma funo tomo. Olu ye fune ni jeli ni grange be. Ya fama wa dobe wo be malo ya coup d'état kela ma mais coup d'état kela ou to luta la ko asim nu ya u batre asim fe u batre ya fa wage fe u batre moro kone fe u batre jaw fe u batre chokel fe jango on pla ni pala u batre am be fe wa raison ko tout la ko première région ni deuxième région troisième région abet damakaku et quatrième ni cinquième sixième ni septième u batre abet là ne koni mado wa ubrana ka ko tutala brana tala konyo so ibo la ite konyo so la slame frustri ulu koni be énergie fana kisika gola kharade est-ce que ala mo jije qui est courant no kra énergie mo kisi mandi de bon ne kon te kumu fere parce que de mi wa nyabu la de me kala ni bede ne te kumara olu de ne buka CMCR jire ne ko ka viro ku ba den u ba fu de ko bo kai bola ne ma on ne ni chefu de kodo depuis si sa énergie mo awa nga bunya ba yoro laf quoi a kana na blabla ndala no OK a dem nunto intellectuel no a dem be kalana u be ka CMCR jire tout va bien mais be côté a ka chefu nu ne kamolema yoro bavie ni ministre ne kamolema non mais ministre groupe photo bechi groupe bay ngoni mi ga installé ni groupe imbana bon OK akain parce que énergie mo nga mo de la sems énergie mo bon akain quoi bon zingo na mi na amna nga wajulu ke quoi ante foi nyami foi la amna wajulu ke wallo va vous tous kana balaba adanki se dante énergie mo na nan groupe do ya ben alan krache groupe nga boni buguni groupe nka boni buguni aka boni siga so aka boni leloni billahi aka boni jego aka boni pokoy aka boni frekese aka boni tafri anato ka teme nyangarama dugu akunga boni nyangarama dugu aka boni boake aka boni tumudie ya fama ya musokoro ka bona hydro 2 mètres mais groupe al sa installation ma se kaba bon mo ta donner énergie abaro muna mo tika dawla parce que il va donner dépend mo ka okle ni kele ndo kunoko ne ma fo yana mali baraji bilibili ba folo okme kayri to okle la ground tetka ko u boro la baraji folo mo ga koroni baraji be okme bugun yo famewa o buguni bo ko no ko baraji dobna joko damanda ko no kra ko courant tetka malla baraji damanda yo do 1928 a fleni itema ko flala ya fa ba kono nanay Moussa Blentoula nous va faire ko baraji damanda yo famewa a jor ça a été construit en 1928 o jole courant tetka dugara ko yo anto la unana ko no ko selenge baraji ko marakala baraji ko no banadro ko courant tetka marakala baraji bana o fana dugara ni korole kanto marakala baraji la unana ko selenge baraji ko no bana ko malibe courant fra la harakawma selenge baraji o fana nana ba courant tetka dugara unana ko manantali baraji ko koni ko al malien munu manasa ko bita courant jako ni sira la hara ni courant tegra yorom na ko ibe don freluma yo fa ko Côte d'Ivoire ni Burkina ni Abidjan amena courant di sous région bema ka kla ka courant offri italien ma ya fa selenge baraji bana courant tegra dugara ko fe atete nana ka baraji wera daile plus baraji bicha plus courant tegra bicha oh now nana ni groupe belebele ba do mo ba do ni groupe ko mina ke toujours le même histoire o de kama mo dalente groupe ko na me abiga todi ko dugun fla do ma usando anto kono énergie mo ko ko tene ko mo ko pression ne biga boya ko ma ko de kama ku ira ka machine be biga éclater ne ko wa ate pression no ba wallah va vous tous kana balaba ne ma male